बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 7 मार्च है और ईरान पर अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों के हमलों का 8वां दिन है। जंग 8वें दिन में दाखिल हो गई है और वो खदशा जिसका इजहार पहले दिन से किया जा रहा था, उस खदशे ने अब हकीकत का रूप धारना शुरू कर दिया है। ईरान के खिलाफ जंग अब ईरानी सरहदों से बाहर निकलकर पूरे खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो चुकी है और अब बाकायदा प्रैक्टिकली अमली तौर पर पाकिस्तान पर इसके असरात आना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो ओवरऑल मंजरनामा क्या है, इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या चल रही है, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से कि जहां पर हमें अब ये कंफर्मेशन मिल रही है कि पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा मुतालबा किया गया है सऊदी अरब की तरफ से कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। वो जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, अब उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान से ईरानी हमले रुकवाने के लिए मदाखलत का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान अगर ऐसा करता है, पाकिस्तान कौन से 3 तरीके हैं जिनसे यह काम सरंजाम दे सकता है, और तीनों के अपने अपनी लिमिटेशंस और अपने अपने मसाइल हैं। किस तरीके से पाकिस्तान के लिए अब ये एक मुश्किल तरीन फैसले का वक्त है और सिचुएशन किस तरफ जा सकती है, इस तमाम सूरत हाल पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले जो सऊदी अरब के वज़ीर दिफा हैं खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन सऊदी अरेबिया, उनसे मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। और उस मुलाकात के बाद सऊदी वज़ारत दिफा ने एक बयान जारी किया है और खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जो हैं, उन्होंने वज़ीर दिफा ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस मुलाकात की तफसीलात शेयर की हैं। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली इसके ऊपर कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से सरकारी तौर पर बयान आने का मतलब ये है कि अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान से इस जंग में जो ईरानी साइड से ओरिजिनेट होने वाले हमले हैं जो सऊदी अरब फेस कर रहा है, उनको रुकवाने का मुतालबा किया गया है। अब इसमें लिमिटेशंस क्या होंगी, पहले तो मैं आपको जरा पढ़ के सुना देता हूं कि जो बयान सऊदी वज़ारत दिफा ने और सऊदी वज़ीर दिफा ने खुद ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया, और फिर हम बात करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, उसके लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा, कौन से 3 ऑप्शंस हैं और उन तीनों ऑप्शंस की अपनी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं। जो सऊदी वज़ारत दिफा है उसने ट्वीट किया, अरबी ज़ुबान में ट्वीट किया, मैं उसका अंग्रेजी जो है वो तर्जुमा आपके सामने रख देता हूं कि हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, met in Riyadh with His Excellency the Chief of Defence Forces and Commander of the Pakistani Army, Field Marshal Asim Munir, यानी उनसे मुलाकात की। During the meeting, the Iranian attacks on the kingdom were discussed within the framework of the Joint Strategic Defence Agreement between the two brotherly countries and ways to stop these attacks। यानी इस मुलाकात के दौरान किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पर ईरानी हमलों को डिस्कस किया गया विद इन दी फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क में जो कि जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, उसके तनाजुर में उन हमलों का जायजा लिया गया और उन इकदामात को जिनके जरिए इन हमलों को रोका जा सकता है उस पर बातचीत हुई। Both sides hoped that the Iranian side would prevail with wisdom and reason and refrain from wrong calculations। कि दोनों जानिब तरफैन ने, पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने, इस उम्मीद का इजहार किया कि ईरान जो है वो दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगा और किसी भी मिस कैलकुलेशन से बाज रहेगा। The meeting was attended by His Excellency the Chief of the General Staff, Lieutenant General Fayyad bin Hamad Al Ruwai, and His Excellency the Advisor to His Highness the Minister of Defence for Intelligence Affairs, Mr. Hisham bin Abdul Aziz bin Saif। Pakistani side पर the meeting was attended by Secretary to His Excellency the Chief of Defence Forces, Army Chief Major General मोहम्मद जवाद तारिक, यानी ये लोग थे जिन्होंने इस मुलाकात में शिरकत की। साथ ही फिर जो प्रिंस खालिद हैं, खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज, वो खुद भी ट्वीट करते हैं कि met with Pakistan's Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces, Field Marshal Asim Munir। We discussed Iranian attacks on the kingdom and the measures needed to halt them within the framework of our joint strategic defense agreement। यानी उन इकदामात के ऊपर बात हुई जो ज़रूरी हैं इस
म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के तहत जिनसे इन हमलों को रोका जा सके। वी स्ट्रेस्ड that such actions undermine regional security and stability and expressed hope that the Iranian side will exercise wisdom and avoid miscalculation। लगभग वही बात जो सऊदी वजारत दिफा ने की। अब जाहिर है ये एक बहुत सेंसिटिव, बहुत हसास मामला है और इसके ऊपर अब तबसरे भी शुरू हो जाएंगे, इसके ऊपर प्रोपेगेंडा और काउंटर प्रोपेगेंडा भी शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी एक वजाहत जो है वो वजारत इत्तलात की तरफ से आ चुकी है और इस पर बिल्कुल ही जज्बात को एक तरफ रखकर इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से ज़रा इस तमाम मामले का जायज़ा लेते हैं और पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है। दिस गोज़ विदाउट सेइंग, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो जब हुई उसको पूरे पाकिस्तान में वेलकम किया गया और ईरान ने भी उसके हवाले से बड़ा ही पॉजिटिव बयान दिया था और ईरान ने भी उसको वेलकम किया था। और आपको याद होगा कि कुछ खबरें ऐसी भी चली थी कि ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है ये इसकी एक्सटेंशन हो सकती है, इसमें दीगर ममालिक शमूलियत में दिलचस्पी रखते हैं, उनमें मुमकिन तौर पर ईरान हो सकता है, उनमें मुमकिन तौर पर तुर्की हो सकता है, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, यानी ये सारे अंदाजे लगाए गए थे, ये बातचीत की गई थी। लेकिन ये जो है एग्रीमेंट, ये दिफाई मुआहिदा टेस्ट बन जाएगा, इम्तिहान बन जाएगा और वो इम्तिहान की घड़ी आ जाएगी, इतनी जल्दी आ जाएगी, इसके हवाले से जाहिर है कि किसी को अंदाज़ा नहीं था। अब दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, बाकायदा हमला होता है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब से ये तवक्को नहीं रखता कि पाकिस्तान जो है उसके दिफा के लिए सऊदी अरब के जहाज़, सऊदी अरब की फ़ौज या सऊदी अरब जो है उसके डिफेंस सिस्टम्स जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो उसमें हम खुद कफील हैं। इसी तरीके से सऊदी अरब पाकिस्तान से ये तवक्को नहीं रखता होगा कि अगर सऊदी अरब पर हमला हो जाए तो उस सूरत में पाकिस्तान जो है वो तेल के कार्गो जहाज़ जो है वो सऊदी अरब की मदद के लिए रवाना कर देगा, क्योंकि उनके पास जो कुछ है उन्हें हमसे वो नहीं चाहिए और हमारे पास जो कुछ है हमें सऊदी अरब से वो नहीं चाहिए। हमें तेल चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें सफारती असर व रसूख चाहिए, वो हम सऊदी अरब से यकीनन मांगेंगे, सऊदी अरब हमें फराहम करेगा। और अगर यही सिचुएशन खुदा न खास्ता सऊदी अरब के ऊपर हमले की बन जाती है तो उनको भी हमसे जो दरकार होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन किसके खिलाफ होगा, दैट इज द क्वेश्चन। कि जब ये कहा गया कि ये नेटो की तर्ज पर, जिसका आर्टिकल 5 जिसके चार्टर का ये कहता है कि एक पर हमला सब पर हमला, कि किसी भी नेटो मुल्क, रुकन मुल्क के ऊपर हमला होगा तो उसको दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो ये क्लॉज जो है वो उसी तरीके की नेटो के तर्ज का जो है वो ये मुआहदा हुआ था। अब पाकिस्तान, जाहिर है कि ये एक बड़ा ही मुश्किल मरहला है कि जहाँ पर ईरान जो है उसकी जानिब से पहले ये बयान दिया गया कि जो हमले सऊदी अरब में हुए हैं उनमें से फलां हमले हमने नहीं किए। रास तनूरा ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हमने हमला नहीं किया। ईरान ने तुर्की की जानिब, अज़रबैजान की जानिब और उसके अलावा गल्फ में जहाँ जहाँ ऑयल फैसिलिटीज़ को या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं पर डैमेज हुआ है, उन हमलों से ऐलान ला ताल्लुकी किया है कि ये हमने ओरिजिनेट नहीं किया। हम सिर्फ और सिर्फ अमरीकी जो अड्डे हैं, जो उनका जहाँ से इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है, जहाँ पर रडार्स मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी बेसिस मौजूद हैं, जहाँ से उनके तैयारे उड़ते हैं, जहाँ से उनके बहरी बेड़ों को कंट्रोल किया जाता है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको निशाना बना रहे हैं। अब जाहिर है कि इसके ऊपर अब सऊदी अरब और दीगर ममालिक इंटरनेशनली भी बात होना शुरू हो चुकी है कि मोसाद जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है, कर सकता है और इस खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक को आपस में लड़वाने के लिए ये सब कुछ जो है वो हो सकता है। लेकिन अब सऊदी अरब का बाकायदा पाकिस्तान से ये मुतालबा करना, इसका मतलब ये है कि सऊदी इंटेलिजेंस जो है उसके पास एम्पल एविडेंस या इनफ इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये ईरान ही की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन फिर एक ब्रॉडर क्वेश्चन जो है वो इसमें आ जाता है कि पाकिस्तान कौन से 3 ऐसे इकदाम हैं जिनके जरिए इसको रोकने की कोशिश कर सकता है। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक एफर्ट के जरिए। क्या इस वक्त हालत जंग में मौजूद ईरान जो आउटराइटली अमरीका की तरफ से, मुख्तलिफ इंटरलॉक्यूटर और रीजनल प्लेयर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट जो है वो भिजवाई जा रही हैं, पसे पर्दा ये कोशिशें की जा रही हैं कि ईरान के साथ इस जंग को लपेटा जाए, ईरान उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा है। इसके हवाले से सैयद अब्बास इराकची, अली लारिजानी, मसूद पज़ेश्कियान, द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उनकी तरफ से बाकायदा इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। अब अगर इस जंग को रोकने के लिए, इन हमलों को रुकवाने के लिए
कोई रिक्वेस्ट ईरानी लीडरशिप इस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक एफर्ट क्यों कर कामयाब होगा। लेकिन इसका इम्कान बहरहाल इस वजह से मौजूद है कि ईरान जो है अगर उसकी तरफ से अटैक्स ओरिजिनेट हो रहे हैं और पाकिस्तान हमसाये के तौर पर और अपना सफारती असर व रसूख गिवन द फैक्ट कि 959 किलोमीटर का पाकिस्तान का शेयर्ड बॉर्डर है, एक जाहिर है कि जब आप के जो है वो बॉर्डर्स जुड़े हों तो फिर आपके हाँ बहुत सारे लड़ाई का इम्कान भी होता है और दोस्ती का इम्कान भी होता है। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक चेकर्ड हिस्ट्री है, अप्स एंड डाउन्स जरूर रहे हैं, लेकिन पॉस्चरिंग जो है वो बड़ी फ्रेंडली और ब्रदरली पॉस्चरिंग है दोनों ममालिक की एक दूसरे की तरफ। अब पाकिस्तान जाहिर है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की हमसायगी में तमाम ममालिक जो हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इस किस्म का मसला चल रहा हो कि आप इंडिया के साथ अभी आपकी जंग होकर हटी है और आप यूं समझें कि पाकिस्तान इंडियन प्रॉक्सी वॉर का निशाना है। पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर महफूज नहीं है, वेस्टर्न बॉर्डर में अफगानिस्तान जो है वहां पर पाकिस्तान इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अभी भी हालत जंग में है। और अब अगर ईरान के साथ ये मामला शुरू हो जाता है, खुदा न खास्ता किसी मुखासमत की तरफ चला जाता है, तो पाकिस्तान की हमसायगी में फिर सिर्फ चीन बच जाएगा या समंदर बच जाएगा, उसके अलावा एक अजीबो गरीब किस्म का जो है वो सैंडविच हो जाएगा पाकिस्तान इस सारे तनाजुर में। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान से क्या मुतालबा किया जा सकता है? देखें, दो ही तरीके हैं, तीन तरीके हैं सऊदी अरब के ऊपर मुमकिन ईरानी हमलों को रोकने के लिए। एक ये कि आप सफारती एफर्ट करो और ईरान आपकी बात मान ले, जो हमें इस वक्त करंट सिनेरियो में मुमकिन नजर नहीं आता। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपना दिफाई साजो सामान सऊदी अरब की हिफाजत के लिए वहां पर मुंतकिल कर दें। आप अपने रडार्स, आप अपने जैमर्स, आप अपनी एंटी ड्रोन जो है वो इक्विपमेंट है, जो आपके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, आप उनको मुंतकिल कर दें सऊदी अरब। अब मामला यह है कि ईरान ये कह रहा है कि हम वहां पर अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं और हमारे पास जो डिफेंस इक्विपमेंट है और खासतौर पर जो हमारा एरियल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो चाइनीज मेड है। अब चाइना का इक्विपमेंट सऊदी अरब में लेकर जाना और सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों की हिफाजत करने के लिए उसको इस्तेमाल करना, दिस गोज विदाउट सेइंग कि अगर जो मुकद्दस मकामात हैं उनके ऊपर ईरान क्या दुनिया का कोई भी शख्स मैली आंख से भी देखे तो पूरा आलम इस्लाम जो है उस आंख को निकालने के दर पे हो जाएगा। उनकी हिफाजत जो है वो दैट इज़ अ रेड लाइन, जो पूरा आलम इस्लाम जो है उसके लिए मुकद्दम और मुकद्दस है। लेकिन अब सऊदी अरब में अगर ईरान ये पोजीशन लेता है कि हम अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, तो ये टेक्निकली एक बहुत मुश्किल मामला हो जाएगा कि आप चाइनीज़ इक्विपमेंट जो है वो ले जाकर ये काम करें सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस फॉर दैट मैटर, या फिर वो फैसिलिटीज़ जहाँ पर ईरान कह रहा है कि यहाँ से हमारे खिलाफ जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं अटैक। फिर तीसरा मामला यह है कि जहाँ से हमला जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है, जहाँ से हमला हो रहा है उस जगह को टारगेट करके इन अटैक्स को इम्पॉसिबल बना दिया जाए। अगेन इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। यमन की मिसाल हमारे सामने है, आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, रिसोर्सेज के एतबार से, दिफाई कुव्वत के एतबार से ईरान के मुकाबले में बहुत ही कमतर आप यूँ समझ सकते हैं कि पावर है यमन। यमन की कोई ऐसी रेगुलर आर्मी नहीं है जो फायर पावर इंडेक्स में कहीं एग्जिस्ट करती हो, उनकी नेवल पावर जो है वो नहीं है। लेकिन एसिमेट्रिक वॉरफेयर में 2015 से ऑनवर्ड 2026 की हम बात कर रहे हैं, अरब डॉलर्स, खरबों डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उस कोलेशन ने खलीजी ममालिक की स्पेंड किए, अमेरिका बरतानिया की सरपरस्ती हासिल रही, लेकिन यमन में वो आदाफ अचीव नहीं हो सके। होसीज अभी भी एक हकीकत के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। द ओनली थिंग दैट वाज अचीव्ड के इंसानी तारीख में वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर जो है या क्राइसिस जो है वो क्रिएट हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, जो कुछ यमन में हुआ है। अगर यमन में वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए तो ईरान में क्यों कर मुमकिन होंगे, जो कई गुना बड़ी जो है वो पावर है। और फिर उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, पाकिस्तान जाहिर है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान को इसमें डिप्लोमेटिक हल निकालना पड़ेगा। जब आप ममालिक के दरमियान मुआहदे करते हैं तो उसमें जाहिर है कि फिर आप उससे बैक ऑफ नहीं कर सकते। बट अगेन उसके ऊपर एक ब्रॉडर क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी क्योंकि तफसीलात सामने नहीं है, क्या वाकई इसमें इस मुआहदे में जो है वो ये तमाम लवाजमात मौजूद हैं कि चाहे कहीं से भी अटैक ओरिजिनेट होता हो तो उसके दिफा जो है वो एक दूसरे का किस किस तरीके से जो है वो करना है। बहरहाल ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और इसमें जो जंग के असरात हैं वो अब ईरानी सरहदों से बाहर निकलकर पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान में डेली लाइफ को मुतासर करना शुरू हो चुके हैं। हैरान कुन तौर पर
کچھ ایسے امیجز ہیں، کچھ ایسے رپورٹس ہیں جو ایران سے آ رہی ہیں جس کے مطابق ایران شاید اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا ہمارے ہاں لوگ جو ہیں آپ کے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کے بڑھنے سے لے کے جو پیٹرولیم پرائسز کا اوپر جانا ہے، اس کو فرام ڈے ون اس کو ہم پریڈکٹ کر رہے تھے، لیکن اس میں حیران کن طور پر جو اضافہ ہے وہ اضافہ انتہائی خوفناک ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ آپ خود جا کر اپنے طور پر اعداد و شمار اٹھا لیں کہ اکتوبر 2021 یہ جو 55 روپے پرائسز بڑھی ہیں اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے پیٹرول کے اوپر وہ 20-21 روپے بڑھا کر حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے حکومت نے کہا کہ جناب ہم 20-21 روپے جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ ڈیزل پر کم کر دیتے ہیں اور ہم تھوڑا سا اس کو، یہ حکومت، آپ اگر کوئی بہت منیمم قسم کا ورڈ جو ہے وہ اس پر استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ جو وائٹ کالر ڈکیتی مار رہے ہیں، دس از ویری انفیئر۔ دیکھیں جو سال 2021 اکتوبر کا مہینہ یہی 84 سے 85 ڈالر فی بیرل جو ہے وہ برنٹ گیا تھا اور اس سے 10 روپے قیمت بڑھی تھی، 137 روپے کا پیٹرول پاکستان میں دستیاب تھا اور اس وقت جو ہے وہ ڈالر کی قیمت 171 روپے تھی۔ اب کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے، کوئی ایسا میتھمیٹیکل فارمولا ایگزسٹ نہیں کرتا کہ آپ جسٹیفائی کر دیں کہ اگر قیمت جو ہے وہ آج بڑھی ہے تو آپ نے اس کا امپیکٹ فوری طور پر کیوں ٹرانسفر کر دیا۔ پاکستان میں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگ گئیں، جو شارٹیج کریٹ کی گئی، اس کا جو ہے وہ نعرہ لگایا گیا، اندر پیٹرولیم منسٹری میں بیٹھے ہوئے لوگ شاید وہ انفارم کر دیتے ہیں پیٹرول پمپ مالکان کو، وہ سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کی سیل، اور پاکستان میں ہزاروں پیٹرول پمپس، صرف پی ایس او کی بات کر لیں تو وہ تقریباً 3800 سے زائد پیٹرول پمپ ان کے ہیں، اور ایک نارمل پیٹرول پمپ جو ہے اس کے سٹوریج کیپیسٹی 1000 لیٹرز کی ہوتی ہے، کم از کم آپ یوں سمجھیں کہ 10,000 لیٹر کا سٹوریج جو ہے وہ ٹینک، ایک سٹوریج ٹینک ہوتا ہے، تو ملٹیپل سٹوریج ٹینکس جو ہیں وہ ہر پیٹرول پمپ میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پی ایس او کے بعد شیل کی بات کر لیں، اٹک کی بات کر لیں، کالٹیکس ہے، پارکو ہے، مختلف پیٹرول پمپس ہیں، پرائیویٹلی جو ہے وہ لوگ رکھتے ہیں، تو وہ جو پڑا پیٹرول جو ہے وہ کسی کے پاس 1 لاکھ لیٹر پڑا تھا، کسی کے پاس 2 لاکھ لیٹر پڑا تھا یا 50,000 لیٹر پڑا تھا، تو پڑے وہ تیل جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی قیمت اتنی زیادہ بڑھا دی گئی، عوام کے اوپر اتنا بڑا بوجھ کیوں ڈالا گیا؟ کیا حکومت نے کون سے ایسے 500 600 یا 1000 پمپس ہیں جن کو ڈیلیبریٹلی پیٹرول کی سیل سلو ڈاؤن کرنے کے اوپر آپ نے سیل کیا ہو، یا آپ نے ان کا چلان کیا ہو، آپ نے ان کو جرمانہ کیا ہو، یا آپ نے ان کے مالکان کو گرفتار کیا ہو، یا آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو؟ ابھی تک ایسی رپورٹس سامنے نہیں آتی۔ دوسری بات یہ کہ حکومت نے کوئی بھی، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ڈاکیا بنے میں آپ ایک رکا یہاں سے اٹھاتے ہیں دوسری طرف بھیج دیتے ہیں، حکومت تو پھر نان ایگزسٹنٹ ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز کم ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ ہم جناب پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا رہے ہیں، عوام کو ریلیف ٹرانسفر نہیں کریں گے، ہم بلوچستان میں سڑک بنائیں گے، ہم فلاں جو ہے نا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کریں گے، جس کی کاسٹ اسلام آباد میں رہنے والا بلوچستان کی ایک سڑک جو ہے اس کے لیے پیٹرول کے اوپر اضافی 15 16 یا 17 روپے پے کرے گا۔ آپ کی اس بات کو بھی کسی نے ہضم کر لیا، لیکن آج جس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اپ گئی ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہم اس کو بحیثیت ایک ایسا ملک جو اپنی ضرورت کے مطابق پیٹرولیم پروڈکٹس خود پروڈیوس نہیں کرتا اور ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہے امپورٹس پہ، جو ہم خلیجی ممالک سے کرتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس اوپر جائے گی تو ہمیں بڑھانی پڑے گی۔ لیکن جو آپ کے پاس بفر کریٹ ہوا تھا وہاں پر حاتم طائی کی قبر پر لات مارنی تھی۔ آپ 5 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینہ وہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آپ بلوچستان کی سڑک کے نام پر وصول کر رہے ہیں، آپ فی الوقت نہ کریں۔ عوام پر جو اتنا بڑا بوجھ ایک دم ٹرانسفر کیا گیا ہے، آپ اس سڑک کی مد میں کم از کم جو آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھائی تھی، آپ اس کو ریورس کر کے اس کو ڈیزل پہ شفٹ کر کے ممکن بنائیں اس بات کو کہ لوگوں تک جو ہے وہ اس کا اثرات کم سے کم پہنچے۔ لیکن حکومت کو اس بات کی جب ٹینشن ہی نہیں ہے کہ اس نے عوام سے جانا ہے، عوام سے ووٹ لینے ہیں، عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر حکومت میں آنا ہے، تو حکومت پھر اسی طریقے سے فیصلے کرے گی۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی چھری لے کر کھڑے ہیں آپ، اور اس وقت آپ چلے جائیں مارکیٹس میں صورتحال دیکھ لیں۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں ہم ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو دکاندار ہیں یا جو کاروباری طبقہ ہے یا جو تاجر حضرات ہیں ان کی برائی بعد میں کریں گے، لیکن سب سے پہلے تو حکومت کی بات کر لیں۔ یہ امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟
جو پرائس لسٹ ہے جو چاہے سبزی کے نرخ ہوں چاہے فروٹس کے نرخ ہوں وہ سبزی منڈی کے بھی موجود ہوتے ہیں. اسلام آباد کی بات کر لیں تو جنا سپر جو ہے اس کے بھی موجود ہوتے ہیں. آپ جائیں اور جا کر کوئی ایک ریڑھی والا کوئی ایک سبزی کی دکان والا بتائیں کہ جو پرائس لسٹ کو 100% فالو کرتا ہو اور عوام کو جو سرکاری سطح کے اوپر نرخ جاری کیے گئے ہیں وہ اس نرخ کے اوپر جو سبزی یا فروٹ ہے وہ فراہم کرتا ہو. یا پھر آپ یہ بتا دیں کہ چلیں وہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کرتی ہو حکومت. کتنے پیٹرول پمپ ہیں جن کے سامنے آپ دیکھیں گے کئی کلومیٹر لمبی اور لوگوں کی ذہنیت آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ فار ایگزامپل ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں پتا تھا کہ 55 روپے جو ہے اس کا فرق آ جائے گا, لیکن ایک گاڑی کی سٹوریج کیپیسٹی جس وقت آپ نکلے ہوں گے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے کتنی ہوگی, کتنا آپ کے پاس جو ہے وہ تیل ریکوائرڈ ہوگا. 20 لیٹر کا کیا مطلب ہے 55 روپے کے حساب سے دیکھ لیں تو 100 لیٹر کا مطلب ہے 5500, 200 لیٹر 10 لیٹر کا مطلب ہے 5500 اور 20 لیٹر کا کتنا مطلب 1100 روپے 550 روپے. سوری میں اگین میتھمیٹکس میری بھی خود بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. 550 روپے اور 550 روپے 1100 روپے بچانے کے لیے 20 لیٹر تیل کے پیچھے 3 گھنٹے آپ پیٹرول پمپ کے سامنے لائن میں لگتے ہیں اور ایک منٹ کے بعد اپنی گاڑی کے انجن کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں, اس کو ایک گاڑی اور آگے کرتے ہیں, پھر آپ اس کو بند کر دیتے ہیں. اس دوران آپ 700-800 روپے کا 900 روپے کا جو ہے وہ اپنا پیٹرول اپنی گاڑی میں جلاتے ہیں اور پھر آپ 1100 روپے کم کا 200 روپے کی بچت کے لیے آپ 3 گھنٹے ضائع کرتے ہیں, عوام کے لیے ٹربل کریٹ کرتے ہیں. جن کو اصل میں دراصل اس وقت پیٹرول کی ضرورت ہے وہ نہیں لے پاتے. پیچھے جو ٹریفک کریٹ ہوتا ہے اس میں ہزاروں گاڑیاں سینکڑوں گاڑیاں پھنس کے وہ اپنے لاکھوں روپے کا پیٹرول جو ہے وہ جلا دیتے ہیں. تو یہ ایک اوور آل مینٹالٹی ہے. ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اب یہ گفتگو ہم نے کہیں سے شروع کی تھی کہیں نکل گئی, لیکن جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کے حوالے سے یہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ کو شرم نہیں آتی تو پھر کب آپ کو شرم آئے گی. کرونا وائرس جس وقت آیا اس وقت پینک بائنگ ہولڈنگ ذخیرہ اندوزی کرنا آپ نے شروع کر دی. وہ ماسک جو اب 5 روپے میں بھی کوئی نہیں خریدتا, 10 روپے میں بھی کوئی نہیں خریدتا, وہ 200-300 روپے کا بک رہا تھا. وہ ماسک جو آج شاید 100-150 روپے کا K95 غالباً اس کا نام تھا, وہ 3-3 ہزار روپے میں ایسے دیا جاتا تھا جیسے آپ کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں. وہ جو ہینڈ سینیٹائزرز ہیں وہ کس طریقے سے چلے گئے تھے. اور اس وقت بھی میں اپنی ویڈیوز میں نے متعدد بار کہا کہ خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہو, اللہ میاں کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آ جائے کہ پرسوں جو ہے وہ قیامت آنی ہے, تو یہ جو لوگ ہیں ان کی مینٹالٹی تو یہ ہے کہ یہ مسلح اور ٹوپیاں یہ مہنگی کر دیں گے, جائے نماز جو ہے وہ آپ کو مہنگی ملے گی, وہ بلیک ہو جائے گی کہ جو ہے وہ قیامت آنے والی اور لوگ جو ہے وہ بڑی ڈیمانڈ ہو گئی ہے مسلح کی. اب یہ ساری صورتحال ہے اور جو جنگ ہے اس جنگ کے اثرات اب پاکستانی سرحدوں کے اندر آنا شروع ہو چکے ہیں. اور آپ مختلف جو اس وقت اعداد و شمار دینے والی ویب سائٹس ٹویٹر ہینڈلز وہ موجود ہیں. ساؤتھ ایشیا انڈیکس لکھتا ہے کہ جو ایران کے لیے حمایت ہے US ایران اسرائیل وار میں, وہ پوری دنیا کے ممالک انہوں نے ان کی لسٹ بنائی, اس میں سب سے زیادہ حمایت جو ہے ایران کی اس جنگ میں وہ پاکستان میں 74% ان کے اعداد و شمار کے مطابق لوگ ہیں وہ اس جنگ میں ایران کے ساتھ ہیں, اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہے. انڈونیشیا میں 62% ہے. اب ایک ایسا معاملہ جس میں 74% پاکستانی اگر اس جنگ میں ایران کے ساتھ ہیں, پاکستان اس میں فریق بننا افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اس سارے معاملے میں ڈپلومیٹیکلی پاکستان کے لیے, چھوڑ دیں اس بات کو کہ سعودی عرب کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹک ایفرٹ کرے اس ٹینشنز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. کیونکہ اگر یہ جنگ پرسسٹ کرتی ہے, جاری رہتی ہے, تو ابھی تو 55 روپے آپ نے اضافہ دیکھا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں شروع ہو جائیں گی اور یہاں کے غریب عوام جو ہیں وہ آلریڈی ایک پسا ہوا طبقہ ہے. حکومت نے اس میں اپنے عللے تللے اور اپنے اخراجات کم کر کے نہیں دکھانے, انہوں نے ڈاکیے کی طرح ایک پوسٹ مین کی طرح رکا وہاں سے اٹھانا ہے اور اٹھا کر ہمارے دروازے کے اوپر رکھ دینا ہے. دیکھتے ہیں سچویشن کیسے انفولڈ ہوتی ہے. کچھ بہت ہی اہم چیزیں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.